आले बैत से मुराद कौन? आले बैत के लिए शर्त क्या है? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से हो जाना आले बैत है? अगर वैसा है तो अबू लहब सबसे बड़ा आले बैत हो गया। उसके लिए तो आयत नाज़िल होगी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। आप जानते हैं हैदराबाद के बाद मस्जिदों में सूरह अबू लहब का सूरा में पढ़ते, बोलते नहीं वो अबू आले बैत है, कैसा पढ़ना उनके ऊपर। अरे अल्लाह ताला, ये कोसी खोपड़ी है, खोपड़ी में दिमाग कैसा काम करता समझ में नहीं आता। अल्लाह ताला जिनको जहन्नम में बोला, तुमको प्रॉब्लम क्या हो? तुम्हें जहन्नम के दारोगा, तो आपको इतनी हमदर्दी नहीं हुई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयतें जो नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब, यानी कि वो शोले वाली आग में दाखिल होकर रहेगा। अब देखिए, ये आयत नाजिल होने के बाद अबू लहब कितने साल जिंदा था? लगभग तकरीबन 10 साल, क्योंकि अगर जंगे बदर के वक्त पर भी उसका इंतकाल, मरने की बात अगर आप मान लें तो बढ़ के और भी, अगर आप कम से कम बोले तो 10 साल, जो मशहूर और मारूफ है, तो 10 साल जिंदा, लेकिन उससे पहले डिक्लेयर कर दिया गया कि ये आग में जाएगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला बोलने के थे आग में गया, या अल्लाह को मालूम था कि वो आग में जाएगा? आलिमुल गैब, बाद लोग बोलते हैं अल्लाह ताला ज़ुल्म कर दिए, अल्लाह ताला बोले ना इसमें तो आग में गया, ऐसा है क्या? अल्लाह आलिमुल गैब है कि नहीं? अल्लाह गैब का जानने वाला, अल्लाह को मालूम है 10 साल के बाद भी आदमी नहीं पड़ेगा। इसमें अल्लाह ताला के इल्म का अंदाजा हो रहा है कि वो झूठ में भी, अगर वो झूठ में भी एक मर्तबा कलमा पढ़ लेगा तो कुरान में क्या डिस्प्रूव आती थी, वो झूठ के लिए भी नहीं पढ़ा, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि वो नहीं पढ़ेगा, वो आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला को मालूम है, अगर अल्लाह का वो झूठ के लिए पढ़ने वाला था तो अल्लाह ताला बताए थे झूठ के लिए पढ़ने वाला है, वही बताए थे। अल्लाह ताला का इल्म कितना एडवांस है और कितने पीछे है। अल्लाह इसको कहते हैं आलिमुल गैब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब के जानने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब सवाल ये कि आले बैत का डेफिनेशन ये है कि जो शिर्क करा गया काम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आप किताबुल ईमान पढ़िए सही मुस्लिम के अंदर, व इन्ना शफाअती नाइलतुन यौमल क़ियामा लिमन लम युश्रिक बिल्लाह, मेरी उम्मत में से सिफारिश उसको मिलेगी जिसने शिर्क ना किया। अब अगर शिर्क करेंगे, अब जितने भी लोग आपको आले बैत कह रहे हैं शिर्क में पड़े हुए, क्या करते हैं मालूम? जो 12 इमाम है ना, ये नबी से भी बड़े हैं, नऊज़ बिल्लाह। और क्या कहते हैं? ज़ाहिरी इल्म होता है, बातिनी इल्म होता है। बोलते ये ज़ाहिरी इल्म बातिनी इल्म क्या है? तो बोलते हैं आयत का ज़ाहिरी माना अरबी में ये है, उसका छुपा हुआ माना ये है, बोलते हैं। तो छुपा हुआ माना, अब वो लोग छुपा हुआ माना किसको मालूम है? तो वो लोग कहते हैं कि छुपा हुआ माना ये हमारे इमामों को मालूम है, ये जो माना बता दिए वो मानो। तो गोया कि इसको कहते हैं, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर ने क्या कहा मालूम? बड़ा अच्छा जुमला कहते थे अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर, कहते थे कि जो हम अहले हदीस है ना दुनिया में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट के बाहर ठहरे हुए हम लोग, और ये चोर दरवाजे जो निकालेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पे जो भी डाका डालेंगे ना, ये दारोगा हम चैन से रहने नहीं देंगे उसको। बोलते क्या बोलते? हम जो है खत्म नबूवत के दारोगा हम लोग, ये एरिया में कोई भी आके चोर दरवाजे निकालते हैं। अब आप देखिए महदियों के पास जाते वो लोग बोलते हमारे महदी तशरीह करते, वो तशरीह के मुताबिक इस्लाम को फॉलो करो, फिर एक नया रास्ता नहीं। गुलाम अहमद कादियानी ने आकर कहा, गुलाम अहमद कादियानी के हिसाब से तशरीह ले लो, एक और चोर रास्ता। तो इसी तरीके से बाद लोग कहते हैं हमारे जो 12 इमाम है ना उनकी तशरीह ये है, फिर वो लोग नहजुल बलागा वो किताबें मंसूब कर देते हैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इतनी बेकार अरबी अली रज़ियल्लाहु ताला हो सकती क्या? नहजुल बलागा में जो अरबी है वो अरबी कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के 400 साल के बाद ही हो सकती है, यानी पैथेटिक लेवल की अरबी है, वो स्टैंडर्ड है नहीं। अली रज़ियल्लाहु ताला की अरबी इतनी गिरी हुई हो ही ना सकता। मिसाल तौर पर आप देखते हैं इंग्लिश के जुमले देखते बोलते हैं नहीं शेक्सपियर का नहीं हो सकता, बोल रहा है। उर्दू में शायरी आटो के ऊपर लिखी होती है, अल्लामा इकबाल, अरे नहीं ये आटो की शायरी है, अल्लामा इकबाल की नहीं है, बोल रहा था मैं आटो में लिखा हुआ था कुछ भी, तुम चलो मैं आता हूँ, तब शायरी होगी। आप गहवा पियो मैं बांटता हूँ, वो तो शायरी होगी। आप बोलते नहीं नहीं भाई मजा नहीं आया, अरे थोड़ा बेचैनी हो रही भाई, आते हटो भाई, तो शायर बोलता खुदकुशी कर लेता, हटो भाई, बोलते तुम चलो मैं आता हूँ बोले तो बोले शायद ऐसा नहीं होता। तो नहजुल बलागा में अरबी इतनी है कोई, अब इसको लोग उसके अंदर अजीब अजीब बनगढ़ उनके बेचारे के नाम पे डाल डालकर अपना सारा निकाले कुछ लोग। इसलिए ऐसे चीजों से जो ज़हीन कौम होती है ना, हमेशा अपने बच्चों को बहुत फितने हैं भाई, अल्लाह हिफाज़त करे। काफी जो है बातिल रास्ते ऐसे बस अल्लाह ही बचा है। अल्लाह ने सारे मज़ाहिब से बचा के पहले मुस्लिम बनाया, फिर सारे फिरकों में से बचा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको सहाबा की इज्जत करने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के रास्ते पर चलाने वाला बनाया। ये कितनी बड़ी बात है, ये अल्लाह ताला, इसके लिए हमको शुक्र अदा, अल्हम्दुलिल्लाह, जबान से जो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। तो आले बैत
جیسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا شرک نہ. اب یہ شرک جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی تشریح الگ ہے، اب کتنا شرک آ جانا، کتنی بدعتیں آ جانا، کچھ بھی آپ کو آؤٹ آف کنٹرول کیا قرآن. لیکن اہل حدیث حضرات واضح ہیں ان کی ہر بات، قرآن صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں. آپ کہہ دو کہ بھئی یہ ہے کل کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، لیکن بات ہم اپنی پہلے بدل لیں گے. یہ بہت ہی واضح، الحمدللہ ہمیشہ سے اہل حدیث علماء کرام کھرے ثابت ہوئے اس بارے میں. آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے علماء کرام بڑی آسانی کا رجوع کر لیتے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نے کئی مرتبہ انہوں نے کہا پہلے میں یہ کہتا تھا میں رجوع کرتا ہوں. تو رجوع کرنا کوئی گناہ ہے کیا؟ واپس اپنی بات لینا گناہ ہے؟ ہاں ہندوستان میں ہے واپس لے لیے، اور کتنے لینا ہے کہ واپس، لہذا ان کی بات ہی مت سنو. تو ویسا ذہن بننا، واپس لینا مطلب تقوی والا، اس کو زیادہ فالو کرو. اس کا مطلب یہ آدمی صحیح رہنمائی کرے گا، اس کا مطلب یہ آدمی کو انا نہیں ہے، یہ آدمی کو اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جیتا ہے، یہ آدمی ریئل ہے، پکا ہے. جو آدمی رجوع نہیں کرتا بولتا کچھ تو قابل کرنا ہے، نہیں میرے پاس سب علم ہے، میں کچھ بھی بتایا تو بولتا ڈینجر آدمی ہے. اس کا مطلب کہیں بھی جائے کہ آپ کی نگاہ ڈبا دے سکتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضرورت دے، حق آ جائے تو اپنی بات پیچھے ڈالے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کر لے، اور اس میں عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بنتی ہے. یہاں نہیں تو آخرت میں تو ضرور عزت بنے گی انشاءاللہ. ہم دنیا کی عزت کے لیے نہیں، وہ تو جیتے ہیں تو تیری عظمت کے لیے، وہ انداز میں ہمارا معاملہ. تو آل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ڈیفینیشن بتائے کس کو کہیں گے آل بیت؟ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والا بولیں گے تو پھر ابو طالب بھی آ جائے. صحابہ کرام کو بولیں گے تو پھر آل بیت، پھر صحابہ کرام، تو پورے صحابہ کرام اگر ہے تو پھر سب کو صدقہ حرام. کس کو صدقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آل بیت کے لیے صدقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ایمان لائے، رشتہ دار سے بڑا بیویاں، بچے، اچھا پورے بڑا. تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آل بیت جب کہیں گے تو تین الگ الگ معنی میں آتا ہے قرآن مجید میں. ایک ہے جنرل آل بیت یعنی جو بھی ایمان لایا وہ اللہ نبی کے گھرانے کا ہوتا ہے، جنرل آل بیت کامن. اس کی دلیل کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر کا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا نہیں یہ تمہارا اہل ہے، تمہارا اہل تو وہ ہے جو ایمان لایا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ایمان جو بھی لایا وہ نبی کے گھرانے والا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عمومی معنی، ایک جنرل معنی، ایک خاص معنی. ایک جنرل معنی ہے آل بیت کا، ایک خاص معنی ہے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو سورہ نوح کے آخری میں دیکھیں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرج رب مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا قال نوح ربی لا تذرنی فردا. اس کے بعد ہے آخری دعا سے کیا ہے؟ ربی اغفر لی، ہاں ربی اغفر لی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنٌ. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور سارے لوگوں کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا. بیت یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رب اغفر لی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنٌ. اے اللہ جو بھی میرے گھر میں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنٌ، جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا اے اللہ اس کو تو معاف کر دے. تو اس سے علماء کرام کہہ رہے ہیں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتا ہے وہ سارے آل بیت میں آ جاتا ہے. وہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا گھرانہ. یہ سارے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. اس کو کہتے ہیں آل بیت کا عمومی معنی، اور ایک آل بیت کا خصوصی معنی ہے. خصوصی معنی میں کیا جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے بیٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی خاندان والے ہیں، اور وہ نسب ساتھ میں پھر ایمان ہونا ضروری. صرف نسب کافی نہیں ہے، نسبی رشتے کے ساتھ ساتھ سحری رشتہ. سحری رشتہ مانے کہ شادی کے بعد جو رشتے ہوتے ہیں اس کو ہوتے ہیں سحری رشتہ. ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ. نسبی رشتہ مانے ددیان نندیان. سحری رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ سسرالی رشتے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سسرالی رشتے. تو رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسبی رشتہ، دوسرا ہوتا ہے سسرالی رشتہ. قرآن مجید میں ایک کو کہا گیا نسب، ایک کو کہا گیا سحر. سحری رشتہ اور نسب رشتہ، یہ رشتوں میں جو بھی ایمان لایا یہ سارے کے سارے آل بیت میں آتے ہیں. تو لہذا اس لحاظ سے اگر آپ جو مشہور معنی لیتے ہیں، لوگ کیا معنی لیتے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پنجتن پاک، پنجے اٹھاتے پورے. وہ بھی پنجہ کون اٹھاتے؟ اکثر شراب پینے والے سے اٹھائے لگاتے، بے وضو بے غسل، صحابہ کو گالی دینے والے ایسے بھی. اب وہ تفصیلات پوچھ لینا، ہمارے پورے تفصیلات حیدرآباد کے
जनाब अब्दुल हक साहब सुनाते रहते वाकया, सुन के ताज्जुब होता कैसे कैसे गुमराहियां लोगों में। मैं तो थोड़े बता रहा हूँ, कभी आप आके बैठ के सुन लीजिए तो आपको पूरे 100 साल में कितने गुमराहियां हुई है कि आबा अजदाद ने जो इनको बयान किए ना, आंखें खुल जाएंगी कि लोग, खासतौर से जो हमारे भाई नए नए सलफियत की तरफ आ रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि कितने किस्म के गुमराहियां बाहर चल रहे हैं। तो एक मरतबा कभी टाइम निकाल के आप थोड़ा सा आप भी क्लास से लेना, बताना पूरा क्या क्या चल रहे गुमराहियां। मेरी तो ख्वाहिश है कभी लाइव ले लेके बैठ जाओ जनाब अब्दुल हक साहब और जनाब अब्दुल कदीर साहब को। तो मौलाना अफजल मोहम्मदी साहब और मौलाना सरवर साहब ने अपने जमाने से आज तक, फिर उनके जमाने से लेकर अब तक जो जो गुमराहियां हो रही हैं इस्लाम के नाम पर, कई कई चीजें माशाअल्लाह इनके दिमागों में महफूज है। ये तजुर्बा ऐसे किताबों में आपको नहीं मिलेगा। आपको जाके तलाशता हूं, जाके अल्लाह ताला कितने बड़े गुमराहियों से बचा के इनको यहां तक रखा। लोग कर्तव्यबाजी को इस्लाम समझते हैं, कर्तव्यबाजी को लोग करामतें कहते हैं, करामत अलग है, कर्तव्यबाजी अलग है। ये सब गुमराही से बचना है। तो आले बैत के नाम पर काफी गुमराहियां अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो आले बैत का एक उमूमी माना है, एक खुसूसी माना। खुसूसी माने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात भी आते हैं। दलील अगर कोई पूछे कहां है दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियां नहीं आती, तो आप क्या कहते हैं आते हैं, दलील कहां है? सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 33, 34 और 35 में, वहां पर क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। उसके अंदर क्या बताया जा रहा है? ऐ अहले बैत वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतिअन्नल्लाह व रसूलह, कि तुम घरों में, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम घरों में ही ठहरी रहो। या बीवियों का जिक्र चल रहा है। आगे क्या बताया जा रहा है? अल्लाह ताला ने तुमको अगर पर्दे के हुक्म दिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर तंगी डालना चाहता है, बल्कि ऐ अहले बैत, अल्लाह ताला तुमसे ये सारे किस्म की गंदगियां दूर कर देना चाहता है। जो गंदे लोग हैं, फासिद लोग हैं, जिनके दिमागों में गलावत भरी हुई है, उन सब चीजों से अल्लाह तुम्हें बचाना चाहता है, इन सब चीजों से पाक करना चाहता है, तुमको ये गंदे लोगों से दूर करना चाहता है। तब जाके अल्लाह ये अहकामात दे रहा है। इन अहकामात की अगर तुम पाबंदी करोगे तो लोगों की गलावत से तुम बच जाओगे। तो यहां पर आले बैत कहकर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों को खिताब किया।